अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले चलेंगे जहां बच्चा पैदा करने पर हुकूमत की तरफ से वालिदैन को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ की आबादी दिन ब दिन कम हो रही है? क्या यहाँ के मर्द औरतों को छोड़कर जानवरों का शौक रखते हैं? इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में बने ज़ेरे ज़मीन कमरों में कौन सा घिनौना खेल खेला जाता है? एक ऐसा मुल्क जहां कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर आज इसे यूरोप का फहाश तरीन मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत को यूरोप का पोर्न कैपिटल क्यों कहते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर यूरोप के इस अय्याश और फहाश मुल्क की सैर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। हंगरी की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 93,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 108वें नंबर पर आता है। हंगरी मशरकी यूरोप में वाक़ एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इस मुल्क में समंदर नहीं पाया जाता। इस मुल्क में 72% लोग शहरों में रहते हैं और 28% अफराद गाँव में आबाद हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुल्क की सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। इस मुल्क में 42% क्रिश्चियन, 29% कैथोलिक और 29% ही दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग आबाद हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बान हंगेरियन ज़ुबान है और गैर मुल्की अफराद अगर यह ज़ुबान सीखना चाहें तो सालों लग सकते हैं। बुडापेस्ट हंगरी का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुआशी और इक्तसादी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर के अंदर एक दरिया बहता है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, जबकि इस शहर की रौनक चकाचौंध रोशनियों और रात की तारीकी में होने वाले गैर कानूनी धंधों की वजह से यह शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, हंगरी में मर्दों की तादाद औरतों से कम है, लेकिन इसके बावजूद जहां शादी के बाद बच्चे पैदा करने को मायूब समझा जाता है, आज के इस जदीद दौर में भी यहाँ के अफराद ये ख्याल करते हैं कि अगर शादी के बाद ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं तो मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। इस नज़रिए की वजह से यहाँ के अफराद शादी के बगैर नाजायज़ ताल्लुकात तो बनाते ही हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी तेज़ी से कम हो रही है, जिसकी वजह शरह पैदाइश और शरह अमवात का फ़र्क है। हंगरी में हर दिन औसतन 30 से 40 अफराद की मौत रिकॉर्ड की जाती है, मगर इसके बरक्स मुल्क में बच्चों की पैदाइश की शरह ना होने के बराबर है। और अब यहाँ की हुकूमत भी इस घटती आबादी की वजह से बहुत परेशान है। हंगरी की हुकूमत ने कुछ साल कबल ये कानून पास किया कि जो मर्द और औरत शादी करके बच्चा पैदा करेंगे उन्हें हुकूमत की तरफ से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद जहाँ के गरीब अफराद अब ना सिर्फ शादियाँ कर रहे हैं बल्कि बच्चों की पैदाइश पर हुकूमत से रकम भी वसूल करते हैं। यह भी सुनने में आया कि दुनिया के दीगर ममालिक से सयाह इस मुल्क में आते हैं और वो भी आर्जी शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते हैं। हंगरी की हुकूमत इन सयाहों को भी थोड़ा बहुत मुआवजा देती है, जिससे हंगरी की सयाहत को भी फ़रोग मिल रहा है। जब भी हमारे मुल्क में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ हुकूमत ने कुछ नाम डिसाइड किए हुए हैं और नए पैदा होने वाले बच्चे का नाम हुकूमती नामों में से रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो पहले यहाँ की गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, जो वाकई हैरान कुन है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क में फैली फहाशी के बारे में। हंगरी को यूरोप का पोर्न कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ बच्चे पैदा करने की जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ और सिर्फ अय्याशी और नफ्स की तस्कीन के लिए औरतों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ से यूरोप की बड़ी बड़ी पोर्न स्टार्स पैदा हुई जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं।
ہنگری کا دارالحکومت بوداپیسٹ ایک ایسا شہر ہے جس کے نیچے زیر زمین ایک اور ہی دنیا آباد ہے۔ یہ شہر انتہائی قدیم ہے اور زمانہ قدیم میں اس شہر کے نیچے سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا تھا اور خفیہ کمرے بنائے گئے تھے جو کہ دشمن سے بچنے کے کام آتے تھے، مگر موجودہ دور میں یہ خفیہ کمرے فحاشی کے اڈوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہاں دن رات خفیہ محفلیں جاری رہتی ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو یہاں خفیہ طریقے سے لایا جاتا ہے، جہاں ہنگری کی خوبصورت اور کنواری لڑکیاں ان کی منتظر ہوتی ہیں۔ لڑکی کا ریٹ طے کرنے سے قبل ان کی خصوصیات مثلاً عمر، قد، جسمانی خد و خال اور دیگر خدمات کی تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں۔ کسٹمر ان تفصیلات کو پڑھنے کے بعد کسی ایک لڑکی کا انتخاب کرتا ہے جس کے بعد ریٹ طے کیا جاتا ہے، اور ان اڈوں کو چلانے والے سرکردہ افراد معاہدے کے ذریعے لڑکی سیاح کے حوالے کر دیتے ہیں، جو چند دنوں یا پھر چند مہینوں تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور ہر طرح کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ یعنی اس سیاح کو عارضی بیوی مل جاتی ہے اور وہ ہنگری کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی راتوں کو مزید یادگار بناتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ہنگری کی ایک اور دلچسپ حقیقت بتاتے چلیں جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سے 14 سال کے بچے ٹرین چلائیں؟ لیکن ہنگری میں یہ ممکن ہے۔ ہنگری میں ایک ریلوے اسٹیشن موجود ہے جس کا نام بوداپیسٹ چلڈرنز ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں 10 سے 14 سال کے بچے آپ کو ٹرین چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچے نہ صرف ٹرین چلاتے ہیں بلکہ ٹکٹ کاؤنٹر پر بھی بچے ہی نظر آتے ہیں۔ یعنی اسٹیشن کا پورا انتظام بچوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی انتظامیہ کا خیال ہے کہ بچوں کو کوئی ہنر سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب انسان بن سکیں۔ ہنگری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس ملک میں زندگی کے آثار 4000 سال سے بھی زائد پرانے ہیں۔ یہ ملک پہلی رومی سلطنت کا حصہ تھا جسے رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد کسی بھی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن جب سلطنت عثمانیہ کا دور آیا تو ہنگری نے بہت مزاحمت کی، مگر پھر بھی یہ علاقہ 1700 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ پورے ہنگری میں صرف 5700 مسلمان آباد ہیں۔ ان میں سے پاکستانیوں کی تعداد صرف 184 ہے۔ ہنگری میں مسلمانوں کی آبادی کم ہونے کی وجہ یہاں کے مسلم دشمن قوانین ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف سخت ترین قوانین بنائے گئے اور یہاں ہر جگہ مسلمانوں کو مسلمان کہہ کر پکارا جاتا تاکہ شناخت ہو سکے۔ یہاں جمعے کی نماز پر پابندی تھی اور کوئی بھی مسلمان وضو کرتا نظر آتا تو اس پر تشدد کرنے کے علاوہ اس سے نوکری چھین لی جاتی، اور اگر وہ کسی جائیداد کا مالک ہوتا تو اس کی آدھی جائیداد حکومت ضبط کر لیتی۔ آج بھی ہنگری میں مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی اگر کوئی مسلمان شخص ہنگری دوست کے گھر مہمان کے طور پر چلا جائے تو اسے جان بوجھ کر سور کا گوشت کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو آج پوری دنیا کو فریڈم آف سپیچ کا لیکچر دیتا ہے اور دیگر مذاہب کے حقوق پر بات کرتا ہے، لیکن اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کو تنگ کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہباں۔